People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Kinda bagi kental tiko na turanga na marama turbo nangone lewa kapatalan kin na weekend rangone en ndotele nangona voru taki weekend na current affairs sena vi kastranga ninga nango kinda bagi kimni ken sartiko na semutumai nonda vi korbabiti kapatalan kin na en vi korrataka na tabi dindu indang karaba ni taka ni ndamaru tatu bolebu en na vi kaiso indang karaba tu na singa kapatalan kin na vital no indang karaba en na ngona bortengo na current affairs sen vi ka nango ya dapat lebu en singin kuah sa tiku talabut kiken dalang kasi lebu meron dalam mai bitel no tiko en buku ni kaiso ay tiko en nango nimbul binaka se Bulu binaka koli. nimbul binaka O saba kang bulat tuan bikin na turang na marama dorbo nung lewas sa natin ka ba ninon banua nimbul binaka. Binabali mo naman nindaw tali tagamay na programa binanggo current affairs se kasar nga ningo wataki koli. Saba kang bulat tuan bikin na tunabi korba kabiti kemunin daw ungoli kemunin daw bagang tangingele. Watana ke menindo susu manu-manu. Saya ngule tapi ke menina baru tu main biasa bura-bura. Ni sambula binaka. Ang ngau tutokan ni ndau ndambe ndau sarabatiko na ni robital na so na ulu tanga binaka sara. Roni ba soli ba kasama tupani kenda ba binaka se ba kare katala so na sala. Endo don menda muria en basic en bataka. Ni sambula binaka. Kandina to ko ngasilebu to suchiko na we kaiso ndang karabatiko na bisinga aya ndari teltunga ndona ngonongo na ribina ka menta ngangaron teltunga babina kena bukuni kena lori teltunga obide weekend na lintimidibiti na no to angolya sa tu wandin tagi sa tarir tu cuna mate kone sana menta ngangaron tiko pembuat ni sa mul mu weekend na nonton ngangaron ni na bukuni song na mate tarik buru-buru cuna ngolongo Tomba do kolin da babu na kabuana turangan yo ko lewatu na kake ngai so na luni bonuara baru tu ni kuwa era masu tu mai ya sa senga wala ngani kan masu sa katranga me kata kina ndo bo wakam bauta bulan gangaro ni tikum bulan bula na wako sibina ndo kumuni bagalele boy mado saute libu tu ngito na via sai suba biti kapag lagi na may babalangi may kata na bedis low kwa ka may okalandi o tia sangay o tioti kwa ka may Australia rida na sine ni tamata baka sa senga so tini kawita kasartigo namate kaya mabale menda gangaro ni tigo kina mabale tan mate ngo na kay baka dumumbulo tigo na December tigo ni kune endo na kene wali kaya mabale sa no di tabi nga menda gangaro ni tigo kina me baka yoro takiro to na dorbo ni bitia sa baka di tegi mai ni letolo ya ba ato kene to rongo mai leono go sa letolo sa confirm saranga ni sa positive ko ke bali weekend le biti na parong tu mai ni kuwa sabi baka na numiti ko ngani non tangaw na pinango current affairs kasaranga ni ngongo ngay ngaraw na covid tiniga diwa kanjina to ko ngasilebu o ridel to ngain na lumani bidan na singa sauti na non rabar ta may naman tintu na lini bunua reso na buku ni bingarabi kena le dompa na metali na buku ni bingarabi sa mani ukinta talo sare di kimni gasilibu ni sa tokika o nalu ni dorbu watikan na makumbum ni do tonga kimni na metali sandina na ada pa sa kana ni metali ana metali nga ni baka na nominal masanga bulo na mbakini no to banua manisol kina na metalia me baka binibina katagi kina se menanumi kina kuira rabebu kina tarida kina nonda na matentu kina banua nation building sena kina tarida ke kina buke sena bingarabi raramba ena nonda banua sanjina au borito kana numunili domboto kana metalia ngasilibu onge baka samata ka na achievement ke dentro liso tava tu nanguna ndong indoliri dele sumiki na no ditiktigu kenan rende dala udur mamai abombo ta elebu rida walitunga na kenna lidomba na metali bada da mandanga ngasilebu kerno ni tanlo tu mandanga weekenda na buku ni kenna liso na metali gori na no muni tigu kenna
ken tumberi da gitu mai na bingarabi me do banang una sali recognize tagsara na bingarabi na kabira na lini punwa matai ko li matai akhir matai mandangan wabli mina kabole wana kakalo wabli mina takana kalo na no na Londina iya kini karua wabli mina takana buli mata ubale wo sibina ni tuna elebu na kai rarida tuna tamata ni bingarabi kina na kenan dina tu mai vale kini katulong wabli mina takana tuna ngwane ena no to bitokoni ena lebu na kai do tukunya ni medaka eu senga toka ni tamata raro ni Bingarabi na lebu na ngau na luni bonu na radio tunga ni ubunau radio tunga wagai taltala ia na taunda ku ni sanandua senga toka ni raro na bula patikiau na yanra pa matakalilai na dhaka ke due dhaka tuna na Air Pacific wa usibi ra pilate patikira flight attendant urina taurara na kautu na tio ia kena masuk ke Britania I'm a very strict person and I work according to the rule I working according to the book ni mai daga vai taltala elo retunga o taltala do bi masulaki taltala do bunau ia na kandina eu nindo na casa toka me lawa se kava ke bola au sana daga seranga mi bola kate ia ko ngona o babli na takina no tumbula na isolsoli no to bosota tu mai na ngona e toia bukina New Methodist Christian Fellowship New sa lolo tu talanga ngoni lolo au tu ngoni ortu se tu na primary school New sa esteri ortu talanga esteri na esteri na tol na singa senga ni kana senga ni ngono ke usa drae ya na kuna kana kuna ngono mai na ono kina ono ortu talanga ngoni ortu duruma kembali ena dhala via u ke baka usini baka bili bina kata kira tu no to bito koni menge me lore tu ki na ka lorengo me volta mbe ka tu tisu na ka ke da kana sana buni ena bi ndal ni vale me reda na tamata ke da au baka mbota na metali mai soli e soli mbaleta na ka da ka tu mai na sana buni na Bingarabi ko ba bina ta ka kina na no na Londina na kalo e senga nindu e reda mai na bisiko ia senga nindu e reda mai na ke na tangi da kitu na luni bonua vira kaboro vira na vi mosula ka tu no gosa sa ba kitini ka walungo na no Bingarabi ba taltala ke na tiga bu na New Methodist Christian Fellowship e ba kitini ka walu ia berea e ba kitu no ka na tabana leu lo tu sele biti kertum mbale na Bingarabi na luni bonua au se bulida sara na una se bukina se ngonikina nungu Bingarabi lo menut usakila na dava na Bingarabi pirna luni bonua ka senga ni rawa koli senga ni rawa ndona kango na Bingarabi na tamata Bingarabi na daga era rawa na fikanga na iyo na Bingarabi na tamata ndo tani bakala iyo ena tu sora tangi tunga tu era wosa tunga tu era koskosa tunga tu era elo bina tunga ia nangona mai teka bukina New Methodist Christian Fellowship sa kilanga na kalu na binden de odroma dona na kango na bula ni Bembedi na bula ni Be Dusi na Be Makatadani ya ndona ka kitu sta pasanga mai kembali ngasilebu na ilolomba ya kena mitare metali itu kutelangan na nre lebu sini kila iko lago duruma mai mereno mai atau mai na singa ni ko koli lebu no iko kaninga no mata iko na sinra ni varita ka matan lebu iko sinra iko na varita ka nga ngona uti ko dondo kina ba usibina ngona maso na kai tau bi iko na kai tau na mata wale na bakada ni na otimu na bakada ni orto na ngone ia na kakela sa tu o titune voltambu ia au sange do dhuru mga me bakanga ni e ungi tu nganelo ni merangarabi gorna lebunga mengarabi na luni monwa balata ni susu mai na ndona na kinimbula au kila na dava na ndabua au kila na dava na bangara ilabo au kila na dava na bangara coins au kila na dava na saparaki na topai au kila na dava na dotunga na sutu saba sa andavo mamada sagelako au kila tu na susumai ena matobali lelebu ni ngono mai durma kina sa mai rauna daka ko ngai lesu tale mole Bingarabi ena ndakini mbula
sanga ni rao. Sin rao. Iya. Iya kan dina toto kong kasile me bakanga nindare de ni nindua na lini bunua ke baka mandanga mesa tabu ki mesa lut mesa laku enala ko kena bosa. Sadin. Nindo sa bu ki me binaka. Dono ngoni da sa biso me binaka. Endo la ko kena bosa. Onge baka sam tato ka dono kan na ital no lebu ni o ware to mandanga itam ban kena numnili to botong na metalia. Au re tu dono ital no lebu kena etiko bana metalia. Na ndrendre la durumie. Ia akoli na metali vai ai do soli vaga lebu. Veira ra daka en matentu waka usi sara en bulara ramba sena essential service. Ya wiliki na navy na bokombuka taman nimbula wata lagi na matai value kerto na ovisa. Balta do matata tu na vingarabi. Ni ra vingarabi tu Ia ena pura waka lotu. E baka isa so tini do kau ita tu na itabi lebu erang garaba tu ni taltala. Si soko lutu dava ura non di taltala. Ina soara ni pingarabi tu ngam baleta na non daka bo taltala. Ia so ni taltala. Era kanitu na wani matan. Era lesi tani kina sona bonua. Era bostaki, era bedi. Ni loga ni ndo ni taltala ngai loga ni ndo dada matentu. Endare da non da vindokai. Senta biru korokobi. Engole biru dada matentu. Senta na lago bane sal ni tui. Ia. Kenda sini lago kina tui ni bei tui. Tui ni tui. Ia. Ke baka na reida sara. Bimbi da ke biketa tamata. Menda reida na bimbi ni dada na kambani. Kena matentu. E senga so tini bimbi biketa na reida endo na tamata ni kalau. Veira mandanga na tamata ni kalau. Ni dada tiko era tu na sini dada. Iu na dada tu bai tal. Ia ranga endo katunga. Au senga tu dada. Senga. Kenda dada tiko. Dada tiko endindi nga na bono ni dada. Kenda dada tiko belei. Via una nungu mai dada ena loma ni maingo. Au sa tara saranga baka bimbi. Waka saranga nungu do baka bimbi taka. Na nungu lei daka ena e Pacific. Niu vingarabikina. Walu na kaloko. Au sa tiko na office. Na loma ni bongi. Na ngone ni zangi lamba. Na ngone ni walu bonandi. Au sinindo na ngone nungu dengo. Ia. Niu sama i daka na loma ni bongi kalau. Au na baka au daka tiko. Ena wabuno ni daka. Ke baka kau na mbeda na daka ni kalau. Ada bau untuk kaki na nungu daka na kamba. Ele musanga bikenda enda lago drum tu nambula enda daka tiko enda lotu tiko so nango ne sanda ba bimbi tiko nonda daka nonda enraba na nonda lago na daka kemaina nonda enraba na nonda lago ne kena non langkarabe na kalu Kero vital notiko na mado sau tipo tiki nando na tal mai tele. Gitu ne tiko ko na e bi wal tiki ngau ko biau. No na boso ko nando na songo ni lotu. Tu na oro ngada tiko ni sasanga na basi na lago ni timi na sarangito mai televu me le challenge taka na fea brada ko talo taka biao na no bosi tiko no buna gitu no ka sa romo tiko ni sa sanga na basi sa haita ki me lako ke dei ia se bagara gitu tiko me va tu mandanga ya na no da loko na kanikalo ia ya sa ke bakato ki na tamate anu doa kendo bina kata na binaka da di bana kalu ia non dambula taka na kame lago mai kina binaka kenda lago tiku bura-bura ia ka kini voltabu do ka ko ni baka isini kimdo malta na ka tena tamata ena tambu suka talanga ko kwa wi yauna nungu dhuru mamai na ndakini bula usenga baka nduni tuna nungu baka na nanu koli ni nandona ngona na office vedere ndondua ena ndona banua seko na office ni president me rawa ni ngai recognize taka ko ya kanjina maina tambani vingar keve etiko na nonda matentu ngai ndu mandana kana pa binaka ni raw ni reida moko ya recognize taka na vingar ni ngai garba via usa senga wala ni metali via senga wala ni metali new melodies una metali vir ke de taltala ya borita ki ni raw talanga ni taltala ero ni tekia na isau ena buru-buru ni bingarabi na sekula sanga wala ngai loma ni baini lotu sanga wala ngai loma ni pal ni lotu sanga wala ngai voltam na bingarabi raramba non da bingarabi raramba ngarabi ko na dorbo ke no lewa ngarabi na korribuli ngarabi na korbo biti ngarabi na
no timi na dorbo na ngone lewa e tu na ve timi ra du roma na ve ngara vi keda au ba mbota e reda tiko mai na office di presidente no do ia ngasile bu bar del tunga na vingar rebe daka na ore tu no numni metali ke na nungu reda listoka na numni tiktibu na ke na ka na ma na lagu duru mai ndre so ongi bakasam taka bala bunenga unani tostu mikina ele bu ke bakar so tava ke asa mitoko so na ibir takno to wer na andare de tok na ndre ni kai lagu duru me koli vir ke de tal tal evite o bombuta e un dorta nei tal tal sa buso tava sartonga e dana biki me lo dake na ua tale sena rangi toka lau ni vengarabe na kena kauda kena kausombu na kena vital no taki senga ni baleta na buno mai kina senga ni baleta ni yau baleta ni tuku do bito na turanga me upa do taka o bambuta ko ya do baka lile bera sanga soti ni do tali taka sona na tuku sena ibunau tu sartu ngani voltambo boleh satu ngani voltambo me paka bina kata kino ndambula ya na tikini vengarabi elele musi do lago kita ko au do basa mtaka na sona ngona kitu ndo bosta kitu bertona nugu bumbu dutu sona ngona kitu sanduli tenga kitu rida oi ko sini obostaki obabulidi sona bosa ni bota bulidi ndo tau sona ngona do sini to renda na no makenda de baka ni nakanjela ngai ndo mosi dia sarakoli weekend mai na kor tu non da ni levu na non da momo e tu non da tale lai kenda vive kanitu ya kenda sindo la ko vendo endo posso mai bando do weekend ya kenda do eda na biki mami kenda do rakata kenda senga sutini do vola ka vendo na non da nas endo non da nei endo posso bando do weekend kenda do kambitiranga ora na nei na ora do ba toko kenda se baka mini kenda ya vitaliana non da tu ora mai no kutangani ya una nungurai so nangone ndo dala toka na bi baka mini ba mal kenda senga kini tamata kau enda senga kini ni tamata lako baka dono enda tamata molmu enda non da basic ni mataka kenda ko tunga mal tenda tiko bole katir tunga no di tumtum enda ngona era yalikina senga nda tu ya wakina ena roro sara non da lenga se non da siniredi kenda mata kenda kona sarang guri ngasile bu ndona ka ungi rital tonga kina na kona malmulu mule busranga ndona malmulu mule tu kenda ni tuki sabo mentra ba nataka sai ko men ndo dingo mana bibo tabuli koli ya na buna kenda ni tuki kenda soti binaka kenda obi se binaka uno kede tiko kina discipline kenda dua tani sarakina baltongo na maswandono ya na bono senga kina discipline kenda lutu saranga vitalia ondo rida bakalebu na ngito manda au sando ngoro ya mo sarabato kana ngito ni ndona dorbo ni viti na kaya tubi ko na talent di tubi ko na mbutu se na handle taka na polo na talent plastic bottles se dona bunini woni niu na talent di baya baka sini baka bulivi ken baka sa kambiti kan tunga endua na lenga lewu ni ngoni viti do ngito se ko na discipline ya nangone toso daki kina kata ni ngito se ngone laure kina na no bula baka bagarau na bunu saranga do lutu kina ya roni lako talanga mani rara da soli kina yellow card tutongi se ado talanga na tonda ko ni rara da lengun do matin da bakada ya o baka samtaka dona turna ni balu ni England ko kitu vitalo tunga munti gitu no ka pasta it's good that you come here that you can speak to your countrymen ke una baka vita ma tal bina saranga no muti ko ke mo vosi to governa na toke ona ngoni bitir to ke baltana ngona satu kini balino tu mer lang sere ando na kanan no mo vita ngi marama gusi wani mata mendua na serlebu sendua na male voice sendua na polotu rombota na loma ni balino tu na totoka ni langa sere tuno ga iro sati ko ngana pub tamata toto kai tumba ko tu na tiko na ya ndo na ndrakini mbula weekend ni toke baka ndo ndo boka bulidi ni o yo manda nyungo ndo buno ki na buno sarto kamene voltam ke ba buno to kasanga kuwa ndo matini ni ndo matini au sintu kuna tiko na municipality au sintu kuna tiko na kana marijuana au satu kuna tiko na ndo matini mi kuwa
na kanga ya pala tanu bakasama ya santo matini se kakundo kodo kakundo numiko ya na ka tu ni voltampo yeso e merga do tuguna o tal vendusi ya se na isi vendusi o tuguna tuga ndona ka o ko e baka maringeta tiko ko tuguna kundo ngona kundo kan tabako Loka meno mutoko tiko iya sa ni ngona ngai boso mai kina o tal indusi o tiko mai senga o indusi tiko na kai tiko lama sino iko sino iko ngori na la seitu ba sino iko ngori iko to dormindo ngano otimo o tal sando kandu e vuna nga sa indusi senga e kai tiko ne voltambo e ngoni karoni timo de kana wasetulu tira kono sa ba vuna na kalone bola tambu ke nga sa ngongo me ba bubuli vuna udana da ia kina na viva quando tu taki me pagaro taki kina na bula sama ya sa toka sartu ke bale na lebu ni ndendre uduruma baleta na bosa ni kalu ko buno taka sa viga la tikina ndaki ni bula ke na bula taka tu mai ya na buna sando waka undo thati tunga kina e waka undo matali utaki yo ngasile abuka urotun dona itu ku membelatan na ken tos ku men bingkrabi ya dona nguna abuka tambu biki muni bunau biar rutum baka tol lembaki e songo ke desanga na bitam pana ke mo dolo musike na ke bonu ta gritu tu binaka sandina e adona rotatiko na vimama ni 2010 2011 and some 2012 yeah na new methodist menanga sulio le ngabe kito bikito lu tungana gym au sange kere bir na bi lutaki mertu sana la kutu mai bi mada or tu mai nandi mai lo toka mai ba mai regraki mai wai nimbuka wada bertu mai obalau mai kadabu wada bertu mai bonoli buraram mai tabiuni wada bertu mai lau merse miki mai samai lu tungana gym ya na kau ni bi bakadani sale izuru me ira na bi sale mboro indone ala lo da bir na bi lutaki me utaro bikina ndona was ni tal era bola kina Australian embassy ni auto konati kona baini marama government baletanga ni kerubita din ke commando hotel ni auto kon sana ngona se den tu kina na zuru banua au sale mundu ale na nungu tolu talanga nemba ke usini zuru rawai Australia baletani tukuni tiko ni o mata tiko ni mata tu na baini marama government ena ngona 2010 2011 so ayau sataro bina biasa na kedenga sataro meke ninga una ngai ndol tel kina viau o babina kina na matentuni sangai reda beka tolu na baki sangai reda ni eu se sarto ngani ndona lenga sangai ndol tel viau na bi bagalutaki sangai ndol tel viau na television sangai ndol tel viau na richo koli na ngona au somatiko radio 51 Bull FM kina VTFM kina radio 52 na bosa India anjena e vana station e somitiko me lau kina bosa ni kalu my TV na ngona ki tu superior kina na TV1 wata kina FBC e rauta tu ni chini kali mano ndo bula me somitiko me lau kina bosa ni kalu o kota langa taru kede mitol na mbaki anjena kung ano ni ko taro may na matakan ni ko matingan ni kautuna ubang na taka na kalu na fenu kina udu kalabo kina tangin dula rakin bula ngai e Dios ang abulu kadiwa point diwa na kake de rongo tu ya era lasuke iyo au sa ba ni nga bale bu kasile ko undo bata tunga kena suli na metelia may na tangan ni serangan ni ndo na temate lagu dur menrenre au ba sa matang matang ke kai ndo tali e torto may na tutu ni dito mikina abon bote kolta na tuil na lebu ni bosa ela may mawi matau ko reto nga may salgen sarau to ni medin ko mana metelia e na buku ni koko na kan ni bengkrabi kan ni raunion ni duru makina nabi au mentang tu bukan murid mai no meni drum tu labi kor ke serang sale tini ka ba ni na ke na vitikina sa bando ni ya nanguna koli balteni uza kabatu ni ukila na kalu ka biotiko ke baka una matikina sa ko sara ada mana kena mo roti burbur todo ko ya na buna talaga umbitikina gudadaka mana runa undolu karua kina runa undolu kalima berni umbitikina gudadaka sa ungeta sa nelogo ke baka kumbita no mudadaka
Kona ngelenga rabi kan itan. Ko le undam bitu kona 5 kali mana undolo. Undam bitu kona 5 kali mana undolo. Kina edana tu na perks. Kami bale na kena kata leso. Ni udhuru kina ndo na hotel ngori. Libo na ngono usin somi. Baltani libo na wikila iki mamisa contract kina. Ulo ko mawalangi. Kitu sini shopping isuba. Kitu tiko inandi. Ni kitu shopping kitu lago Australia. Sydney, Brisbane, se Auckland. Sabi buka gitu nggak bisa? Iya, baltani free. Iya. Kudi me mbita tu ya. Baltana na itu binak. Na buna ko biu tu ya. Sangai lagu mai sotava na uo tal. Ningon sana ko bitiki na nungu dadak. Wale lekiliu. Ozina dadak. Iya. Au sangai do tangi tu metol lamba ke utangi dakat tu mana turang. Ke muni me biteki alongu me umbita no gudala ka mo me daka bina kana itabengo yengo sa so ko talengo au sa sini bi bakalo tutaki sa sini lago na television au sa sini lago kina recho sa senga talanga ni mamindo combine sa duilo tutonga na ma ko tu ko na covid tini gadiwa kito sa ka bote mai to lemba kini to durmo tu mai no covid tini gadiwa Rusa ngabulu ngatol sa ngabulu ndar ban lutul lai. Yo ngo sengai evita wala kana bulan nonda taru itu me banalut. Sapa kilatun tamat. Yo gasile berni me da banan nondur bitalon sin kuwa nanumni manai tuku apa tanakin nakin kau ni lagu duru mamai nanumni bakasala ngabiri so. Erna duru betul tumbak ngana nei lagu ni duru mucungur ken sasangan ni ken weu tal so era so tahu juga nangongo nanumni bakasala dari meta nonton vital noena wasi dengan burtek. Naga koli kemuninga naturang na marama dorbulo ngone lewa kena o sibi kenta tata vital tala. Na durmo tu na wata letale ni bingarabi. Bandi taki ko ana bosen klo. Kana klo bichu su ke baka ko saata. Muria na kau kabe ko. Se muria na kau sa kabe moses. Se muria na ipolo ni bunongo. Au na dau tiko bataki ko na biasa na keda ko sala ko kina. Kau na senga nivele taki ko. Kana kalubi ai se bolango ke baka usati wata kiko ko dital mi ke meda ke ko lo mani bukawanga ena sengani katiko ke ko lo mani waitui se lo mani odi wai ena sengani lu budiko balto ko yau ko chopa no mukalu au sati ko wata kiko ka una toke niko ena linga ko matau sa dina pi baka lo ngata ke bikenda na turanga marama dolbu no ngelewa sati ko wata kiko na kalu sinron dona ka mena ko tale ko burbura ke mo so Britania patungo on total tawali when God is with you, who shall be against you? When God is on your side, who shall be on the other side? En na vida normal ni po sa ubi bakan dita itu ngabikanda. No muda kadaka. Bula baka ito okay. En baka ito kutiko. Sino mo bula baka luto. Kaya baka ito na ka sa ambitin batin niya lumuna kaluma takaba. Takaba sara. Takaba sara baka binaka. Malaka sa baka ito bikin na lingam. Kita ka sara. En na mingo. Saka ni buli. Saka ni takadaka. Saka ni buko. Kina yung bulu-bulu nga. Enda salah ko tiko kina. Mana bakal lu ngete kente tu turanga. Ena siga binakani ko. Oh, tu tako bagoti na itutuku. Nda may rongo tiko en sigin ko bina boleh bu ngasilebu. Apa talaki na weekend ken saran ta sumai en was ningon borta kina karfes. Se na vi kasranga ningon ngo. Lebu nen ren dalago duro mitiko en buku ni bitam paneso en da binkara bitikina. Velu taki no buvale. Na ua tal ni vi kaiso da sutava pambauta. Sanda mai saumi bina saranga. Nano dapat taruh, ini bukan di bitan loh. Entah mereka itu kan segini kuah. Mereka dapat tahu nengon keterapa. Ini bukan yang benar. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man. Servant of